अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो मेरे प्यारे भाई नाइफ भाई के लिए है और स्पेशल उनके हुक्म से ये बनाई जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश الشتاء والصيف। بسم الله الرحمن الرحيم. قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صدق الله